उत्कर्ष श्रेणी को स्वागत। आज FC9 कार्यफर्दर विषय वस्तु को चल आलोचना करिबा। विषय वस्तुटी है विभाज्यतार नियम। यही अध्याय रे तुमे कौन शिखिब 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 11 विभाज्यता नियम संपर्क रे अवगत हेब। अच्छा पिलाए देख मु एठी 5टी संख्या देइछि, प्रत्येक को 2 द्वारा हरण कर। देख केउं केउं संख्या 2 द्वारा विभाज्य हेउछि ताकू चिन्हट करी रख। वर्तमान 2 रो पणिकिया को देख। पणिकिया रे गुणफल गुड़िक किपरि अछि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। गुणफल गुड़िकर एकक अंक गुड़िक 0, 2, 4, 6, 8। देख मु एठी 2टी संख्या नेछि 422 और 225। 422 को 2 द्वारा हरण करी भागशेष 0 हेछि। 225 को 2 द्वारा हरण करी भागशेष 1 हेछि। अच्छा भागशेष आमे वियोग कला परे वियोगफलटी 2 द्वारा विभाज्य हेजिबो। ताहले 225 रो 1 वियोग करा जाऊ। कला परे आमे पाइले 224। 224 2 द्वारा विभाज्य। यार एकक अंक कौन 4। तुमको जो प्रथम रु संख्या गुड़िक देइथिली सेमानंक मध्यरु जेउ गुड़िक 2 द्वारा विभाज्य तार एकक अंक गुड़िक कौन कौन। हाँ 32 रो होची 2 आउ 94 रो होची 4। ताहले 2 रो विभाज्यता नियम हला जेउ संख्यार एकक अंक 0, 2, 4, 6, 8 सेही संख्या गुड़िक 2 द्वारा विभाज्य हेबो। अर्थात जेउ संख्यार एकक अंक जुग्म सेही संख्या 2 द्वारा विभाज्य हेबो। वर्तमान 3 रो पणिकिया को देख। गुणफल गुड़िक 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। अर्थात एठारे एकक अंक गुड़िक 0 ठारू देख आरंभ होइछि आ 9 पर्यंत अछि। तेणु प्रत्येक अंक अछि। तेणु 2 रो विभाज्यता नियम परि एहार नियम होई परिबो नाही। एठारे मु 2टी संख्या नेछि। गोटी हैला 108 जहा को 3 द्वारा हरण कली भागशेष 0 हैला। अन्यटी हैला 325 जहा को 3 द्वारा हरण करी मु भागशेष 1 पाइली। 325 रु 1 वियोग कले वियोगफल केते 324 जहा 3 द्वारा विभाज्य हेबो। आमे चलो 108 और 324 रो अंक गुड़िक जोग करिबा। 108 रो अंक गुड़िक जोग कले 9 आसीछि आ 324 रो अंक गुड़िक जोग कले 9 आसुछि। 9 3 द्वारा विभाज्य सेथि पई 108 और 324 3 द्वारा विभाज्य। मात्र 325 रो अंक मानकर समष्टि 3 मिसाण 2 मिसाण 5 समान 10। 10 होची 3 द्वारा विभाज्य नुहे। तेणु 325 3 द्वारा विभाज्य नुहे। 325 रे 2 जोग कर 327। एहार अंक मानकर समष्टि 12। एहा 3 द्वारा विभाज्य। अर्थात 327 3 द्वारा विभाज्य। एठी मु आउ 2टी संख्या लिखिछि देख 5432 3318। 5432 रो अंक मानकर समष्टि 14। 3318 रो अंक मानकर समष्टि 15। 14 3 द्वारा विभाज्य नुहे। तेणु 5432 3 द्वारा विभाज्य नुहे। 15 3 द्वारा विभाज्य। तेणु 3318 3 द्वारा विभाज्य। ताहले 3 रो विभाज्यता नियम कौन हैला जेउ संख्यार अंक मानकर समष्टि 3 द्वारा विभाज्य सेही संख्या 3 द्वारा विभाज्य। पणिकिया देख कौन देखुच गुणफल गुड़िक किपरि अछि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अर्थात एकक अंक गुड़िक 0 और 5। अर्थात 5 रो विभाज्यता नियम आमे लिखि परिबा जेउ संख्यार एकक अंक 0 और 5 थिबो सेही संख्याटी 5 द्वारा विभाजित हेबो। ताहले एठी मु तुमको केतोटी संख्या देइछि देख। ए जो 5टी संख्या देइछि सेमानंकु परीक्षा करी देख सेमानकर जहार शेष अंक 5 कि 0 सेमाने 5 द्वारा विभाज्य हेबे। ताहले इथिरु बाछिकी लेख किए 5 द्वारा विभाज्य। वर्तमान 6 रो विभाज्यता नियम विषय रे चिंता करिबा। अच्छा कहलो देखी
6 କୋଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ? 2 ଓ 3ର ଗୁଣଫଳ ହେଲା 6। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଏଇଠି ମୁଁ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲିଖିଛି। ପରୀକ୍ଷା କରି କୁହ, କିଏ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, କିଏ କେବଳ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଓ କିଏ କେବଳ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଲ। ମୁଁ ଏଇଠି 147କୁ 7 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିଛି, ଭାଗଶେଷ 0 ପାଇଛି। 244କୁ 7 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରି ଭାଗଶେଷ 6 ପାଇଛି। ତାହେଲେ 244ରୁ ଭାଗଶେଷ 6 ବିୟୋଗ କରିବା ଆଉ 238 ପାଇବା। 238 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, କାହିଁକି 147 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? କାରଣ 147ର ଏକକ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 7। 7ର 2 ଗୁଣ 14ରୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ 0 ପାଇବା। 0 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେହିପରି 244ର ଏକକ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 4। 24ରୁ 4ର 2 ଗୁଣ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ 16 ପାଇବା। 16 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ 244 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 238କୁ ପରୀକ୍ଷା କର। 238ରେ ଏକକ ଅଙ୍କ 8। 8ର 2 ଗୁଣ 23ରୁ ବିୟୋଗ କର। କେତେ ହେଲା? 7। 7 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ 238 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। 2345। ଏକକ ଅଙ୍କ 5। 234ରୁ 5ର 2 ଗୁଣ ବିୟୋଗ କଲେ 224 ପାଇବା। ପୁଣି 224କୁ ପରଖିବା ପାଇଁ 4ର 2 ଗୁଣ 22ରୁ ବିୟୋଗ କର, ଆମେ ପାଇବା 14। 14 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ 2345 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ 7ର ବିଭାଜନ ସୂତ୍ର ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ABC, ତେବେ AB ବିଯୁକ୍ତ 2C 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ୟା ପରେ ଆମେ ଚାଲ 9ର ବିଭାଜନ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବା। 9ର ବିଭାଜନ ସୂତ୍ର ହେଉଛି 3ର ବିଭାଜନ ସୂତ୍ର ପରି। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଇଠି ମୁଁ 3ଟି ଉଦାହରଣ ନେଇଛି। 5355, ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 18, ତେଣୁ ଏହା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 6032, ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 11, ତେଣୁ 6032 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। 8937, ଯାହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 27, 27 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ 8937 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ 11ର ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ଅନ୍ତର 0 ହେଇଥିବ ବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। 1331 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଇଠି ଆମେ କାରଣ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ ହେଲା 1 ଆଉ 3, ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ ହେଲା 3 ଆଉ 1। ତ 1 ଆଉ 3ର ଯୋଗଫଳରୁ 3 ଆଉ 1ର ଯୋଗଫଳ ବିୟୋଗ କଲେ 0 ଆସିଲା, ଯାହାକି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 1532କୁ ଦେଖ ହରଣ କରାଯାଇଛି 11 ଦ୍ୱାରା, ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ 11 ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି? 1 ଆଉ 3, ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ 5 ଆଉ 2। ତ 1 3ର ଯୋଗଫଳରୁ 5 ଆଉ 2ର ଯୋଗଫଳ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇଲେ ବିଯୁକ୍ତ 3, ଯାହା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ 1532 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। 12591କୁ ଦେଖ। ଏଥିରେ 1 5 ଆଉ 1 ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ, 2 ଆଉ 9 ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ। 1 5 1ର ଯୋଗଫଳରୁ 2 ଆଉ 9ର ଯୋଗଫଳର ସମଷ୍ଟିକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ବିଯୁକ୍ତ 4, ଯାହା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ମୁଁ ନେଇଛି 8294। 8294ର 8 ଆଉ 9 ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ, 2 ଆଉ 4 ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ।
ताहले 8 और 9 रो जोगफल 2 और 4 रो जोगफल को वियोग कले आमे पाइले 11। 11 द्वारा विभाज्य, तेणु 8294 11 द्वारा विभाज्य। हेले आज पिला माने तुमे माने शिखिल 2 3 5 6 7 9 11 रो विभाज्यता नियम संपर्क रे। वर्तमान तुमे माने तुमरो कार्यपत्रिका 9 रो प्रश्न उत्तर करिवो, विभाज्यता नियम को ठीक भाबरे लिखिबो और प्रत्येक रु 5टी लेखाएं सठिक संख्या लिखिबो। ताहले आजिरो शिक्षण कार्य एतिकिरे रहिला।